आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आसामांतल्या 2 वेंचणुकेच्या प्रचार रॅलींनी उलोवप केलें। एनडीएच्या फाटल्या 10 वर्सांत राज्यांत म्हत्वाची प्रगती जाल्या। ज्या आसामाक संवसारीक पांवड्यार च्या खातीर वळखतात ते आसाम फुडाराक चिपा खातीर वळखुपाक येतले अशें नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां। एक समय था जब दुनिया में असम की चर्चा चाय के लिए होती। असम यानी चाय, दुनिया भर में असम की चाय की सुवास थी। अब असम को दुनिया चाय के साथ साथ चीप से भी पहचानेगी। वो दिन दूर नहीं जब असम के सेमीकंडक्टर प्लांट से चीप का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये असम को आधुनिक टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े हब के रूप में विकसित करेगा। गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांचे कल्याण हे भाजपा खातीर मुखेल प्राधान्य उरलां। समावेशी उदरगत साध्य करपा खातीर पक्षान सदांच मुळावी बांदावळ, शिक्षण आणि भलायकी सेवा हांचेर लक्ष केंद्रीत केलां अशें गोगामुखांत आपले पयले रॅलीक संबोधीत करतना नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। सध्या देशांत पावसारखो कच्च्या तेलाचो सांठो आसा। फुडले 2 म्हयने कच्च्या तेलाची पुरवण फावो त्या प्रमाणात उरची हे खातीर सरकारान गरजेची वेवस्था केल्या अशें पेट्रोलियम आणि सैमीक वायू मंत्रालयाची संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा हांणी सांगलें। हमारी क्रूड इन्वेंट्री सफिशिएंट है और भारत सरकार ने अगले 2 महीने के लिए सफिशिएंट क्रूड के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल डीजल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। देशातली तेल शुद्धीकरण केंद्रां सध्या पुराय क्षमतेन काम करतात आणि किरकोळ विक्री केंद्रांनी इंधन उणावाची घडणूक घडूंक ना अशी माहिती संयुक्त सचिवान दिल्या। अस्तंत आशिया संघर्षामदी देशान सगळ्या प्रकारच्या पिकांची बियां फावो त्या प्रमाणात मेळटली अशें आश्वासन आयज सरकारान दिलें। नवी दिल्लीत अस्तंत आशियातल्या हालींच्या घडामोडी विशींच्या आंतरमंत्रालयीक बसकेत संबोधन करतना शेतकी आणि शेतकार कल्याण खात्याचे अतिरिक्त सचिव डॉ मनिंदर कौर द्विवेदी हांणी देशभरात 185 लाखा वयर खरीफ पिकांची बियां उपलब्ध आसात अशी माहिती दिली। DCDFC म्हणल्यार फिल्मी आशयाची उदरगत, संवाद आणि प्रसार या येवजणेवरवीं सरकार फिल्म निर्मिती प्रणालीक सक्रिय आदार दिता अशें माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां। DCDFC येवजण ही केंद्र सरकारान 100% निधी दिल्ली केंद्रीय क्षेत्र येवजण आसा, जातून सिनेमाची उत्कृश्टताय वाडोवपा खातीर आर्थीक आदार दिता अशें आयज लोकसभेत बरयल्ल्या जापांत वैष्णव हांणी सांगलें। अस्तंत आशियातल्या संघर्षामदी तेल विपणन कंपनींनी महानगरातल्या वेपारी LPG गॅस सिलिंडराचे दर 195 रुपया आणि 50 पैशांनी वाडयल्यात। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेडाच्या संकेतस्थळा प्रमाण दिल्लीतल्या वेपारी LPG गॅस सिलिंडराचे किरकोळ मोल आता 2078 रुपया आणि 50 पैशांचे जाला। 19 किलो वेपारी LPG सिलिंडराची सुधारित किंमत आयच्यान लागू जाल्या। भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटनेन अनुसूचित जाती जमातींच्या कल्याणा सयत समाजातल्या सगळ्या वर्गांक फायदो जावपा खातीर अवकाशाचेर आदारिल्ले जायते प्रयोग विकसीत करून चालीक लायल्यात अशें सरकारान सांगलां। विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी आयज लोकसभेत लेखी जाप दिवन ही माहिती दिली। खेळ SAFF अंडर-20 सर्तींत आयज रातच्या 9 वरांचेर मालदीवच्या माले हांगाच्या राष्ट्रीय स्टेडियमांत उपांत्य फेरयेत भारत भूताना आड खेळटलो। आशियाई मुष्टियुद्ध सर्तींत आयज मंगोलियांतल्या उल्तानाबातार शारांत भारतीय मुष्टियुद्धाचे खेळगडे सचिन सिवाच आणि विश्वनाथ सुरेश क्वार्टर फायनलीत पावले। लखनौच्या भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियमात IPL क्रिकेटाचे 5वे मॅचीत लखनौ सुपर जायंट दिल्ली कॅपिटल्सा आड खेळटले। सांजवेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली। हवामान भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि तेलंगणात गाराच्या वादळा सयत गडगड मारपाचो अदमास उक्तायला। शुक्रारा मेरेन वायव्य भारतात चडांत चड तापमान 2 ते 4 अंश सेल्सियस ल्हव वाडटले। मजगती फाल्यां मेरेन विदर्भ, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि देशाच्या उदेंत वाठारांत चडांत चड तापमान 2 ते 4 अंश सेल्सियस देंवतले असो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आमच्या फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर।
आमी उलयतात आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान 233 1